Halo teman-teman, masih bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas penggunaan to be. Nah, yang pertama, teman-teman harus paham dulu apa itu to be. To be merupakan kata kerja bantu. Nah, dalam bahasa Inggris, apa saja kata kerja bantu yang sering digunakan? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ada to be is, digunakan untuk melengkapi subjek orang atau benda ketiga tunggal. Lalu yang kedua, ada to be am, digunakan untuk melengkapi subjek orang pertama tunggal. Lalu yang ketiga, ada to be are, digunakan untuk melengkapi subjek orang atau benda kedua tunggal dan jamak, juga digunakan untuk orang atau benda ketiga jamak. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang penggunaan have dan has yang digunakan sebagai kata kerja yang artinya punya atau memiliki atau mempunyai. Nah, study this explanation below. For the first one, for to be is, kita pakai untuk subjek he, she, dan juga it. Lalu untuk to be am, special for only subject I. And then for to be are, kita pakai untuk subjek you, we, dan they. Lalu untuk penggunaan have dan juga has, have is for subject I, you, we, and they. Has is for subject he, she, and it. Kita akan membahas satu persatu. Look at these examples. The use of to be is. Penggunaan to be is harus subjeknya he, she, atau it. Jadi kira-kira rumusnya adalah he, she, it ditambah to be is, lalu ditambah dengan complement. So we will see the examples. The first example is Paula is at school. Coba lihat yang saya tandai merah, itu adalah to be. Paula adalah subjek dan at school adalah complement. Paula kata gantinya she, lalu diikuti to be dan juga complement. So for the second example, William is so handsome. William itu menggambarkan he, lalu diikuti dengan subjek dan juga complement. The last example for to be is, the sky is blue. Karena the sky adalah benda, maka kata gantinya adalah it. Diikuti dengan to be is dan complement. Look at these examples. The other examples how to use to be is. My sister blah 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 so beautiful. Jawabannya, my sister is so beautiful. My sister itu sama dengan she, lalu diikuti dengan to be is. Lalu bagaimana dengan negatif sentence-nya atau kalimat negatifnya? My sister is not so beautiful. Jadi kita tambahkan kata not setelah to be. Lalu contoh yang berikut, Uncle John blah 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 very friendly to his friends. Jawabannya tentu is, karena kita membahas to be is. Uncle John itu sama dengan he. Lalu untuk negative sentence-nya, Uncle John is not very friendly to his friends. Lalu contoh yang berikut, the car blah 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 so small. Atau the car is so small. The car bisa diganti dengan it. Lalu untuk negative sentence-nya, the car is not so small. Look at these examples, how we use of to be am. Nah, kalau to be am hanya khusus digunakan untuk subjek I.
Jadi kira-kira rumusnya I ditambah am ditambah dengan complement. We will see the examples. The first example, I am a student. Lalu diikuti kalimat negatifnya, I am not a student. Lalu contoh yang kedua, I am still confused about math. Untuk kalimat negatifnya, I am not confused about math. Lalu contoh yang ketiga, I am here with my mother. Untuk kalimat negatifnya, I am not here with my mother. Jadi untuk subjek I hanya menggunakan to be am dan diikuti dengan complement. So for the next one, how we use to be are. To be are hanya digunakan untuk subjek you, we, dan they. Lalu diikuti dengan to be are dan diikuti dengan complement. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, you are so smart. Lalu yang berikut, you are really kind to me. Kemudian, we are talking about chemistry. Lalu, we are friends. Dan contoh yang berikutnya lagi, they are my favorite students. Dan contoh yang terakhir, they are my family members. So, it's time to talking about have, yang artinya mempunyai. If we're talking about have, it means we have to use subject I, you, we, and they. Subjek I, you, we, dan they diikuti dengan have dan ditambah dengan complement. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, I have a friend from Kupang. Lalu yang kedua, you have to buy some food. Lalu yang ketiga, we have an appointment to meet together this night. Jadi, untuk subjek I, you, we, dan they bisa menggunakan have dan diikuti dengan complement. Lalu, this is the other example of using have. My mother and father have 3 cars. My mother and father, it means they. So, they have 3 cars. And the next example is, my mother and father do not have 3 cars. It is for negative sentence. And for the next example is, you have a new car. And then for the next one is, we have asked many questions. And then the last example is, I have something for you. That's all for have. And now we are going to see about how to use has. Has juga memiliki arti mempunyai dalam bahasa Indonesia. Tetapi has digunakan untuk subjek he, she, dan juga it. Subjek-subjek tersebut akan diikuti dengan has dan ditambah dengan complement. Nah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, he has a blue shirt. And then for the second, she has 3 cars at home. And then for the last one, a cow has 4 legs and a tail. And then we will see the other examples of how to use has. Contoh pertama, Indonesia has an amazing culture. Lalu yang kedua, she has a dog named Fang. Lalu yang ketiga, he has a new job. Dan yang keempat, my brother has a computer. And the last one, he has some ideas to say. So you guys can learn from this video.
And for the last one, please put your own examples of how to using have, how to using has, and how to using to be at the comment below. Thanks for watching. Bye-bye.